يا أهل المثاني فزاروا اليمن غرد والسضيء بجمالي أقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ana doa maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami'in sahabal qurab wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yufi ni'ama yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat وترفعنا بعينك لدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من ضرائر إلى أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا في علم فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزتي تحتها الرعال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك أهل بدادك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم من التوسلك بشرف مقام به العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وتقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا في منيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وهك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمرة الدين والقوم بجميع الأقدار منشورة ومعلم الإسلام إيمان بأهلها معمورة معنا نصره واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن حسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفى مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا يسام الأرواح القلوب على الوصيب من المنصوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة.
من أرواح آبائي وأمهاتي المحفوظين وأهل بيتي وذريتي الطيبين الطاهرين صحابتي المفضل المكرم السير التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان منهم الهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم وسبي كل منهم رضي الله عنهم أجمعين ومن الأرواح الملائكة المقربين الكروبين عليهم السلام من الأرواح الأولياء علماء المشهد الصالحين الصديق المقرب رضي الله عنهم أجمعين أرواح أئمة الأربعة المسلمين وأمثال مقلدين في الدين وعلماء العامل فوق المحدثين وقرن حديث المفسرين واسم سلسلة طرق العالية من القادرية والنقشبندية والغزالة العالوية وخصوصا قطب الأولياء وبرهان رسولنا الشيخ محمد بن القادر الجيلاني قدس الله عليه الإمام أبي القاسم جن البغدادي رضي الله عنه حضرة الإمام سيدي السيدي سقط رضي الله سيدي حبيب العجمي رضي الله عنه سيدي معروف رضي الله عنه سيدي أبي بكر الشبلي رضي الله عنه حضرة سيدي محمد البادي مسلم الكبير الفنس محمد أبي الحسن الشاذلي أبي العباس المرسي المهزار بن عطية السكندري أبي العباس البوني ثم لا حضرة Sami Ahmad Muslim Majusim Sadaran Hadar Imam Abi Talib Al-Makib Sri Muhammad Al-Ghazali Hadar Turi Thumma ila hadar turuhi Muhammad bin Hadar Imam Sayyid Alawi Abdullah bin Al-Haddad sanadin wa thabatina wa jama'ul tisabati jami'an syisada fi bulatina wa samajmun musam sunnah maulana kanjung syarif hidayatullah sultan mahmud Cirebon thumma ila hadratin yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud jami' mu'allifin شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الأرواح جميعا آبائنا أمتنا وجدنا وجدتنا عمل من أرواح المؤمنين والمشارق الأرض المغارب بها من الشمال مقفنا اغفر لهم ويرحمهم ويعد درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة أرواحي سندنا وثبتنا مشيخنا وأصحاب الإجازة وسنة سيد الوالد وما كاج أحمد ضاها معذرة أبويا محمد يحيى الأزهري درجة الحبيب عبد الله بن المقدر محمد فاكر سيد عن وفاق البال درجة عمي بمن هاجم ثم إلى حضرة الرحيم يا كان له مسمى رمضان حضرة الرحيم أبو يا محسن dan dari Al Bisalim bin Abdul Syatir Abdullah bin Syahab bin Sa'ad bin Al-Idrus bin Al-Adris Umar bin Hudal Atas Amal Al-Adratiri Salim bin Abdul Madani bin Al-Adratiri Al-Habib Miskin bin Abdul Syekh Abdul Rahman Siyaman bin Sayyid Al-Fadani Muhammad bin Sayyid Ala bin Malik Al-Adratiri Nabi Ahmad bin Al-Kafat Syekh Isa kullu man ajazani bi khair Zona Adratirihi jadi man wasai baju
Yang Raden Muhammad Kurdi Cibaba teman-teman. Muhammad Zarkashi Cibaduyut teman-teman. Ahmad Zakar Syifrende teman-teman. Ahmad Zaini Dahlan Muhadzarat Rihi Syekh Mansur bin Ismail Nabhani. Syai'ulillahi naumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila hadratil sayyidina wa maulana hujjatil islam wa barakatil anam habril sayyidina maulana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu ta'ala ardahu ala al-bakar karamat masyaallah wa amadana bi madadih syaulillahi lahul fatihah. Ayo baca doa ta'allum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tari. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa di qalbi wasaddid lisani wa di qalbi wasaddid lisani wa di qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin. Allahumma arina haqqa haqqa wa ittiba'ah wa arina batila batila wa ruzqina jinabah. Allahumma inni faman nabiyyin wal mursalin wa ila amal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zinni bil hilmi wa akrimni taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astauduka ma 'allamtani warduhu ilayya indal ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jana khairan mimma yadunun wa la tu'akhidna bima yaquluna ighfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khalaq subhanal malikil khalaq subhanal malikil khalaq. Iya syayyidukum wa yati bihaqqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabiha hidayah wa syauqa muhibbina ila liqa'ik wa yakina mutawakkilina 'alaik wa khaufal arifina wa raja'ahum bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftalana bi butul arifin wa aftalana bi awliya wa syuhada wa salihin wa aftalana bi butul anbiya wa mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa la tubadha ilmi anni. Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa la tubadha ilmi anni. Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa la tubadha ilmi anni. Ya Miyasir Yasir ya Mudabbir Dabir ya Musailu Sahil Sahil ayna qul asirin bijahi basinadir. Ya Miyasir Yasir ya Mudabbir Dabir ya Musailu Sahil Sahil ayna qul asirin bijahi basinadir. Ya Miyasir Yasir ya Mudabbir Dabir ya Musailu Sahil Sahil ayna qul asirin bijahi basinadir. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilhi yarju amru kullu ya fatah wa alim iftah ya fatah qariba ya fatah ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma la tu'akhidni bi jarirah wasriyal alaniyata wasarirah waj'alni mimma yadu ilaika ala basirah. Rabbi zidni ilma wasli fi rizqi wa barik li fi murazaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyuni muwajjadin wajhan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawa ya hasanah fi ya qa'iman ila zawab ya mubiyamila misal alhamdulillah qaminah wa laqad syarafu ala kulliha wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqnu bi ata'ik wa taraddu bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqnu bi ata'ik wa taraddu bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqnu bi ata'ik wa taraddu bi qada'ik. Mana ieu nana? Mana hancana? Halaman 65. Oh, itu. Ya, bagaimana garapan guru, ya?
garapan seorang guru. Kalau kita jadi guru. Radhiyallahu ankum. Qala al-Imam Hujjatul Islam wa barakatul anam. Sayyiduna wa Maulana al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Al-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata al-Imam Hujjatul Islam wa barakatul anam, hujjahnya Islam dan keberkahannya semua manusia, yaitu al-Imam Al-Arif Billah Al-Wasil Musil Al-Rashidul Mursyid Sayyiduna wa Maulana al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Atusi radhiyallahu ta'ala wa ardahu, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam menjelaskan garapan-garapan sebagai muallim, garapan-garapan para guru yang mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Sekarang garapan yang ketiga itu al-wazifatu salisatu. Garapan yang ketiga, bahwa seorang muallim alla yada'a min nushil muta'allimi syai'a. Jangan meninggalkan daripada menasehati murid, ya, satu perkara pun harus terus menasehati, mengarahkan. Wadzalika, dan itu bi ayyamna'hu minat tasaddi. Surahnya, gambarannya, hendaknya muallim itu, guru itu mencegah murid minat tasaddi, daripada kesediaan si murid lirut batin kepada satu martabat, yakni untuk meraih satu martabat qabla istihqaqiha, sebelum berhak dia mendapatkan martabat tersebut, harus dicegah dulu karena memang belum waktunya. Ya, si murid walaupun ingin dia kepada satu martabat yang tinggi, yang agung, tapi kalau belum waktunya, cegah dulu, belum waktunya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh si murid. Maka ketika si murid mau loncat, si guru harus tampil, cegah ini murid. Watasyaghuli, dan daripada tersibukannya si murid ini bi ilmin khafiyin, dengan ilmu yang samar, qablal faraghi minal jali, sebelum selesai daripada ilmu yang jelas, yang nampak. Ya. Ketika si murid ingin melangkah belajar ilmu yang samar, tapi ilmu yang nampak ini belum dikuasai, belum selesai, cegah sama guru. Itulah garapan guru. Jangan dibiarkan si murid ini selonong boy, walaupun tujuannya baik, Tsumma yunabbihuhu atau tsumma yunabbihahu, lalu memperingatkan si guru kepada muridnya ala annal gharda bi talabil ulumi al qurbu min ilallahi ta'ala, kepada sesungguhnya tujuan dengan mencari seluruh keilmuan itu, tujuannya adalah
mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Al-qurba adalah dekat, tujuannya dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tujuannya adalah dekat kepada Allah, bukan tujuannya hanya menguasai keilmuan saja. Tidak. Itu kan batu loncatan. Itu kan wasilah ilmu itu untuk sampai kepada Allah agar bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Maka di sini harus ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Maka ketika si murid mau loncat, cegah oleh guru. Ya, selesaikan dulu ilmu yang zahir, lalu silahkan ilmu yang batin. Silahkan ilmu yang samar. Dunar riyasati wal mubahati. Bukan tujuan kepangkatan, ya. Bukan tujuan bermegah-megahan, bukan. Bukan tujuan berbangga-banggaan, tidak. Wal munafasati, dan bukan tujuan juga berlomba, bukan. Ya. Agar saya menjadi ranking 1. Tidak. Mengkaji ilmu itu bukan untuk meraih ranking 1. Untuk meraih bisa dekat dengan Allah. Ya. Bisa sampai kepada Allah. Bisa meraih ridhonya. Bisa meraih cintanya. Nah, ini tujuan yang pokok. Tujuan yang utama. Gak apa-apa. Gak punya ya legalitas dari manusia. Ya gak apa-apa. Allah. Nah, ini murid ini harus diingatkan oleh gurunya agar murid ini jangan kebablasan dalam tujuan yang salah. Tujuan ingin berbangga-bangga, nantinya saya nanti kalau ranking 1 nanti bisa masuk kerja ya, di Kementerian Agama. Atau nanti saya kalau sudah nomor 1 lalu diakui oleh manusia, lalu saya nanti banyak yang ngundang, lalu nanti dapat duit dan dapat pujian orang-orang. Bukan ke sana tujuannya. Nah, guru yang harus mengingatkan murid tersebut. Allah. Wa yuqaddimu taqbiha dzalika fi nafsihi. Si guru ini harus mengedepankan menjelek-jelekan hal itu pada dirinya si guru sendiri sebelum mengajarkan kepada muridnya, ya. Bahwa gurunya juga harus meluruskan dulu niatnya si guru ini. Tadi waktu mencari ilmu gurunya bagaimana niatnya? Lalu mengajarkan murid untuk apa? Tuh kan? Mengajarkan keilmuan ini, apakah si murid ini mau dicetak agar menjadi orang sohor, mau dicetak agar menjadi orang nomor 1 di kalangan manusia, dipuji oleh manusia, atau agar murid ini menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dekat dengan Allah. Nah, ini tujuan utama. Ya. Jangan sampai ya, gurunya sendiri dia punya tujuannya dengan ilmunya itu adalah untuk dunia, ya, agar dipuji orang, agar dimuliakan orang, agar dapat ya, duit dari orang, agar orang-orang menghadap kepada dirinya. Nah, maka harus dijelekkan dulu itu. Ya, pada dirinya sang muallim ini, gurunya, bi aqsa ma yumkin, ya, dengan puncaknya ya kemampuan
Biaksa mungkin itu. Jadi dengan puncaknya kemampuan, artinya sekuat tenaga kita sebagai muallim. Kita sebagai muallim sebelum mengajarkan kepada murid agar murid ini dekat dengan Allah, agar murid ini tujuannya hanya kepada Allah bukan kepada dunia, kitanya sendiri juga harus seperti itu. Ya. Harus mengedepankan diri kita dulu. Masya Allah. Masya Allah. Dunia itu di diri kita itu betul-betul sesuatu yang paling hina. Dunia itu di diri kita. Kita sebagai mu'alim nih, punya murid, mau mengajarkan ilmu Allah kepada murid kita. Maka dunia di hati kita itu adalah ciptaan Allah yang paling hina. Ya, sehingga tidak ada dalam hati seorang guru, seorang muallim, kemuliaan dunia itu tidak ada nilai, tidak ada harga, tidak ada. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dunia ini ada harganya seukuran sebelah sayap ramatuk, apa ramatuk itu? Ramatuk tenaun. Kayak nyamuk, ya kayak nyamuk kan, ya nyamuk lah gitu. Maka pasti orang yang kafir tidak akan dikasih minum oleh Allah seteguk pun daripada air yang ada di muka bumi ini. Kalau dunia itu berharga, ya. Kenapa orang kafir, ahli maksiat malah mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada dunia? Justru karena tidak ada harganya. Kenapa kebanyakan manusia tidak mendapatkan iman, Islam dan ihsan, tidak mendapatkan ilmu Allah? Kenapa banyak manusia ya tidak mau hadir dalam majelis ilmu? Ya, kenapa? Hujan dijadikan alasan, jauh dijadikan alasan, kan? Lah kan? Gelap dijadikan alasan. Yang alasan ini bukan alasan, tapi alasan ini dialas-alaskan. Alasan ini dialas-alaskan, sengaja dibikin sendiri gitu kan, dialas-alaskan. Nah, bukan alasan sesungguhnya. Kalau alasan sesungguhnya yang betul-betul udzur itu lain hal. Ini mobil punya, motor punya, duit ada, buat bensinnya ada, angkot banyak, suasana aman, kan? Kalau pergi bisa, tapi aduh, kalau musim hujan baru aja dibasuh mobil, nanti harus dibasuh lagi, capek saya basuh, gitu kan? Nah, ini namanya alasan yang dialas-alaskan. Allah. Kenapa begitu ya? Justru karena itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali sehingga tidak semua orang mampu meraihnya. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan hidayah dan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir. Ya, beruntung. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu, Masya Allah, Allah takdirkan mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Saking mahal. Yang hina, yang tidak ada nilainya Allah kasih. Ya. Apa yang tidak ada nilainya itu? Dunia. Apa yang tidak ada nilainya itu? Kecintaan kepada dunia. Apa yang tidak ada nilainya itu? Berkhidmah untuk dunia. Menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk dunia. Mengetahui dunia. Ini sebenarnya tidak ada nilainya. Makanya kebanyakan orang gitu kan bisa melakukan itu. Mencintai itu, kan? Kebanyakan orang. Kenapa? Karena memang nggak ada nilainya. Karena barang mahal itu, kan, tidak sembarangan orang bisa beli. Makanya jangan iri kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahli maksiat yang dapat dunia
lebih banyak, pengetahuan tentang dunia lebih luas, kan? Jangan iri, karena memang itu semuanya tidak ada harganya di sisi Allah. Maka karena gak ada harganya, Allah kasih untuk orang-orang yang tidak ada harganya di sisi Allah. Paham? Adapun orang-orang yang oleh Allah akan dikasih derajat yang tinggi, punya nilai yang tinggi di sisi Allah, maka yang mahal-mahal itulah yang Allah suguhkan kepada mereka. Allah kasih hidayah, ya? Allah kasih kemampuan untuk mengikuti hidayah tersebut. Allah, mintalah kepada Allah Ta'ala yang mahal ini. Inilah yang mahal. Inilah yang mahal. Allah, maka sang guru ini harus mengedepankan wa yuqaddima, harus melakukan takbih dzalika fi nafsi, ya. Apa? Menjelekkan, gitu kan? Hal itu fi nafsi pada dirinya, yaitu tujuan dunia itu, ya. Bi aqsa ma yumkin, dengan sekuat tenaga. Falaisa ma yuslihul alimul fajir, falaisa ma yuslihul alimul fajiru bi aktsara mimma yufsiduhu. Maka apa yang dibenahi oleh seorang alim yang fajir, alim yang durhaka, alim yang tujuan hatinya adalah dunia, ya, itu tidak lebih besar. Ingat, tidak lebih besar ketimbang apa yang ia rusak. Ingat, apa yang ia benahi, apa yang dibenahi oleh orang alim yang fajir, yang tujuannya dunia tadi, tidak lebih besar, ingat, ketimbang apa yang ia rusak. Artinya orang alim yang fajir yang tujuannya dunia ini merusaknya lebih besar ketimbang membenahinya. Makanya kita ketika menjadi muallim, maka kita harus betul-betul meyakinkan dulu dan bahwa hati kita itu, ya, sudah menganggap bahwa dunia ini semua hina, ya. Yang agung hanyalah Allah. Yang berharga adalah ilmu Allah. Yang agung pengabdian kepada Allah. Yang agung iman, Islam dan ihsan ini. Inilah yang agung. Yang agung kedekatan dengan Allah, bukan kedekatan dengan si A dan si B. Lah, tidak. Allah, 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 Allah. Fa in alima min batinihi annahu la yatlubul ilma illa lidunya. Kalau muallim ini dia mengetahui daripada batinnya bahwa dia tidak mencari ilmu kecuali untuk dunia, nadhara ilal ilmi alladhi yatlubuhu, maka dia melihat, yakni seyogyanya dia harus melihat gitu kepada ilmu yang dia cari. Fa in kana huwa ilmal khilafi fil fiqhi wal jadali fil kalam, kalau memang ilmu yang dicarinya itu adalah fiqih, ya ilmu khilaf, ilmu perbedaan pendapat di dalam fiqih, ilmu mujadalah di dalam fil kalam, dalam ilmu kalam, wal fatawi, dan dalam fatwa-fatwa, fil khusumat, dalam perpaduan, ya, dalam padu-padu, ya, wal ahkam, dan juga dalam hukum-hukum. Fayamna'uhu min dzalika. Maaf. Fa in alima, ulangi.
Maka kalau tahu si guru min batinihi, dari batinnya si guru, annahu sesungguhnya si murid, gitu kan, ulangi itu. Fa in alima, maka kalau tahu si guru min batinihi, dari batinnya dia, annahu sesungguhnya si murid, la yatlubul ilma illa lidunya, bahwa dia tidak mencari ilmu kecuali untuk dunia. Nadhara ilal ilmi alladhi yatlubuhu, ya, maka dia si murid ini seyogyanya melihat kepada ilmu yang ia cari. Fa in kana huwa ilmal khilafi fil hikmi wal jadali fil kalami wal fatawi fil khusumati wal ahkam, kalau memang ilmu yang ia carinya adalah ilmu perbedaan pendapat dalam fikih dan mujadalah, di dalam ilmu kalam dan fatwa-fatwa, di dalam ilmu padu, ya, dan juga dalam hukum-hukum, fayamna'uhu min dzalika, maka si guru seyogyanya mencegah si murid daripada mengkaji ilmu tersebut. Fa inna hadhil uluma laisat min ulumil akhirah, karena sungguhnya ilmu-ilmu ini bukan ilmu-ilmu akhirat. Masya Allah, ilmu perbedaan pendapat dalam fikih, ya. Sekarang banyak orang yang fikih aja belum tahu, lalu dia belajar ilmu apa, perbedaan pendapat antar 4 mazhab. Hah? Ilmu fikih saja kamu belum tahu, so. Ilmu amaliyah sehari-hari aja belum tahu, amalnya juga belum, lalu udah belajar mengkaji ilmu perbedaan pendapat antar 4 mazhab. Apa-apaan kamu? Allah, 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 Allah. Bahkan wala minal ulumi allati qila fiha ta'allamna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Bahkan ilmu ini, ilmu tadi, ilmu perbedaan pendapat, ilmu mujadalah, ya, ilmu debat, gitu kan. Ini juga tidak termasuk ilmu-ilmu yang dikatakan dalam ilmu tersebut. Ada perkataan begini, ulama mengatakan ta'allamnal ilma li ghairillah, kami belajar ilmu bukan karena Allah. Fa abal ilmu ayyakuna illa lillah, namun ilmu ini menghendaki hanya karena Allah, ya. Ilmu, Masya Allah, kami ngaji ilmu bukan karena Allah, namun ilmunya ini menghendaki apa? Hanya ingin karena Allah. Ilmunya ingin karena Allah. Kita ngaji ilmunya bukan karena Allah, tapi ilmunya inginnya karena Allah. Ilmu fa'abal ilmu menolak, kecuali karena Allah. Wa innama dzalika, tiada lain ilmu yang dimaksud oleh ulama ta'allamnal ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dzalika ilmu tafsir, ini yang dimaksud adalah ilmu tafsir, wa ilmul hadisi, dan ilmu hadis, wa makanal awwaluna yashtagiluna bihi, dan ilmu-ilmu yang mana dulu orang-orang terdahulu, orang-orang awal seperti para sahabat, tabi'in, tabi'in, pada sibuk mereka dengan ilmu tersebut, min ilmil akhirati, yaitu ilmu akhirat, wa ma'rifati akhlaqin nafsi, dan ilmu mengetahui akhlak-akhlaknya jiwa, wa kaifiyati tahdzibiha, dan ilmu cara untuk mendidik jiwa tersebut. Fa idza ta'allamahu, nah maka jika fa idza ta'allamahu talibu, jika si murid ini mengkaji ilmu tersebut,
yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akhirat yang dikaji oleh ulama-ulama dan para solihin terdahulu, dan ilmu ma'rifat, mengetahui akhlak jiwa dan bagaimana cara mensucikan jiwa daripada kotoran-kotorannya. Lalu si murid ini mengkaji ilmu ini, wa qasada bihi dunya. Namun si murid ini maksudnya mengkaji ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu yang barusan itu tujuannya dunia. Fala ba'sa ayatrukahu, fala ba'sa ayatrukahu, maka tidak apa-apa dibiarkan saja si murid, dibiarkan saja. Ya, walaupun tujuannya dunia. Kalau yang dikaji itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, mengenal akhlak-akhlak hati, kan? Yang tercelaknya dari yang terpujinya, bagaimana cara mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela, bagaimana membangun semua sifat-sifat yang terpuji dalam hati. Nah, si murid ngajinya ilmu ini, namun tujuannya dunia. Tidak apa-apa kata Imam Ghazali, biarkan saja kalau itu mah. Walaupun tujuannya dunia, apa tujuannya dunia, biarkan aja. Fa innahu yusmiru lahu tam'an fil ma'dhi, karena nanti ya, dengan dia mengkaji ilmu itu ya, kan dia nanti akan punya keinginan di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Karena sudah menguasai ilmu tasawuf ini, sudah menguasai ihya, sudah menguasai kitab azkiyah, sudah menguasai itu kan, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, nanti akan ada apa? Muncul dalam hatinya apa? Keinginan ya, di dalam memberikan nasihat kepada yang lain. Wal istitba'i, dan keinginan diikuti oleh yang lain. Ya. Nah, walakin kata Imam Ghazali, nanti lihat, walakin qad yantabihu fi asna'il amri aw akhirih. Nah, namun kata Imam Ghazali, terkadang orang semacam ini dia bisa sadar ya, di tengah-tengah perkaranya atau di akhirnya, di ujungnya bisa sadar. Idh fihi al-ulumu al-mukhawwifatu minallahi ta'ala, karena di situ terdapat ilmu-ilmu yang memberi rasa takut ya, dari Allah Ta'ala ya. Al-muhriqatu lidunya, yang membakar dunia kan. Al-mu'azzimatu lil akhirah, yang mengagungkan ilmu tersebut kepada urusan akhirat. Wadzalika yushiku an yuaddi ila sawabi fil akhirati ya, hatta yatta'idza bima ya'idzu bihi ghairahu kan, sehingga nyaris dia memberikan nasihat kepada yang lain ya, dengan ilmu-ilmu yang tadi bisa mengakibatkan kepada kebenaran ya di akhirat, sehingga dia ya akan ternasehati dengan nasihat-nasihat dia sendiri yang dia nasihatkan kepada yang lain. Begitu kan? Wa yajri hubbul qabuli wal jahi majral habbi alladhi yunsaru hawali al fakhi liyaqtanisa bihi tayru ya. Dan posisi kecintaan di dalam hati si murid ya, ingin diterima oleh orang-orang, ingin punya pangkat yang tinggi di hadapan manusia, tapi ilmu yang dikajinya adalah ilmu akhirat tadi, seperti yang tadi. Nah, ini kedudukannya, posisinya adalah seperti posisi biji, satu biji alladzi yunsaru, biji-bijian yang ditaburkan
hawali al-fakhi, di seputar anak burung, liyak tanis sabihi tayru, ya, agar disergap oleh burungnya, oleh induknya itu, ya, sergap untuk diberikan kepada anaknya. Artinya dekat sekali, dekat sekali. Akhirnya nanti bisa manfaat untuk anak ini, bisa manfaat nanti, kan? Nah, sama seperti itu. Jadi artinya dekat kepada hidayahnya, menjadi sebab hidayah dekat. Kalau yang dikajinya tadi ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga ilmu akhirat yang dikajinya, walaupun tujuannya si murid ini dunia, biarkan aja dulu, biarkan dulu, kan? Karena boleh jadi nanti di tengah atau di ujung dia juga akan ternasehati. Ketika dia ingin berikan nasihatnya urusan hati, nasihatnya pada tadinya tujuannya dunia, dia akan ternasehati. Nah, seperti tadi orang yang menaburkan biji, ya, di seputar anak burung tersebut, nanti dia akan dipatuk oleh siapa? Ya, oleh burung tersebut. Dimakan sama dia dan dikasihkan kepada anaknya. Wa qad fa'alallahu dzalika bi'ibadihi, dan sungguh Allah telah berbuat hal itu kepada hamba-hambanya. Idz ja'ala syahwata, tatkala Allah menjadikan syahwat, ya, syahwat birahi kepada wanita, kepada laki-laki, liyasila al-khalqu biha ila baqa'in nasli, agar makhluk ini, manusia ini, kan, sampai dengan birahi tersebut kepada apa? Kepada kekalnya turunan. Jadi punya turunan. Ya, kalau ndak ada birahi, mana ada nanti turunan? Ya, laki-laki senangnya sama laki-laki, perempuan senangnya sama perempuan. Mau beranak dari mana? Bisa beranak nggak? Nggak beranak, apalagi nggak kawin-kawin. Makanya kalau nggak kawin-kawin ya nggak baik lah. Ada kawin-kawin, lalu keturunannya dari mana? Kalau dianggap, ya kalau nggak kawinnya satu orang nggak masalah. Tapi kalau nggak kawinnya rame-rame semuanya, dianggap nggak kawin itu lebih baik daripada kawin. Kan begitu, ada agama seperti itu kan? Ya, kalau baik-baik semua rame-rame nggak kawin, terus kapan turunannya akan hadir di kemudian hari? Lalu siapa lagi yang beriman kepada Allah setelahnya dan yang bertakwa kepada Allah setelahnya? Maka menjadikannya Allah birahi di hati laki-laki kepada perempuan, di hati perempuan kepada laki-laki, ini kan sunnatullah. Agar dengan birahi tersebut makhluk ini, kan, bisa melahirkan lagi keturunan. Kan? Terus turun-temurun keturunan itu kan. Nah, jadi catatan kita. Wa khalaqa aidan hubbal jahi, dan Allah juga menciptakan juga keinginan, kecintaan kepada pangkat, liyakuna sababan li ihya'il ulumi. Ini agar menjadi faktor penyebab bagi menghidupkan ilmu-ilmu agama. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Noh, lihat para kiai, ulama-ulama besar dihormati orang. Banyak yang ngasih duit, banyak yang cinta, ada kan? Tuh lihat tuh, banyak yang cinta kan, begitu kan? Nah, pada ini semua dunia kan? Semua dunia. Akhirnya si murid ini, ya saya lah mau ngaji tafsir, ngaji hadis, mau apa? Ingin seperti ulama itu. Apa? Wah, nanti di sanjung orang, nanti akhirnya semangat ngajinya, ya kan? Semangat ngajinya. Pada ini salah kan? Ini salah. Tapi kalau yang dikajinya itu adalah Al-Quran, tafsir, hadis, kan? Dan ilmu akhirat, ilmu tasawuf, nanti dia akan ternasihati. Di tengah atau di ujung nanti akan ternasihati. Nah, ini sangat dekat dengan sehat. Beda dengan hanya mengkaji ilmu balagoh saja, atau ilmu nahwu sorof saja, atau ilmu lughah arabiyah saja. Kalau ngaji itu nggak ada kaitannya dengan urusan akhirat, ya kan? Nggak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Ingat, ilmu balagoh, ilmu apalagi
apalagi ilmu ilmu debat. Ilmu debat itu sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali dengan hidayah nantinya jauh. Ya, ilmu debat ini. Beda dengan ilmu akhirat. Ya, ilmu tasawuf. Nah, walaupun tujuannya dunia, nanti diharapkan di tengah-tengah atau di ujung dia mendapatkan nasihat dengan nasihat yang ia nasihatkan kepada yang lain, kan? Allah, 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 Allah. Nah, begitu pula ya, kata Imam Ghazali, wa khalaqa aidan hubbal jahil yakuna sababan li ihya'il ulum. Allah menciptakan kecintaan kepada pangkat, jadi ulama besar ya, pangkat, ada kecintaan nih, saya ingin seperti itu. Ini menjadi sebab kepada penghidupan ilmu-ilmu agama ini. Akhirnya orang pengen pesantren. Oh, pengen apa? Ini jadi ulama. Pengen apa? Oh, nanti ulama itu pada menghormat loh. Nanti pada banyak yang undang loh. Lalu nanti banyak duit loh. Oh, kan? Tuh lihat ulama-ulama itu tuh kan. Nah, akhirnya pengen pesantren. Hiduplah pesantren akhirnya. Hiduplah ilmu-ilmu agama akhirnya gitu kan. Nah, ini salah, memang salah ini. Memang salah. Namun wa hadza mutawaqqa'un fi hadhil ulumi. Ya. Namun ya, ini apa? Ya, ini sangat diharapkan sekali dalam ilmu-ilmu ini, diharapkan mendapatkan nanti hidayah di ujungnya dengan ilmu-ilmu yang tadi itu. Allah. Karena yang dibahasnya di situ Allah, yang dibahasnya Rasul. Kalau bicara tafsir dan hadis kan begitu kan? Di situ tentang tasawuf dibahas tentang akhlak yang tercela, akhlak kan begitu kan? Walaupun tujuannya dunia. Ada harapan di dalam ilmu tersebut. Fa ammal khilafiyatu al-mahdhatu. Adapun ilmu perbedaan pendapat murni ya, wa mujadalatul kalam, ilmu debat dalam ilmu kalam, ma'rifatut tafari'il gharibah, dan ilmu mengetahui cabang-cabang yang asing-asing itu kan di dalam ilmu, fala yazidu at-tajarrudu laha ma'al i'radi an ghairiha illa qaswatan fil qalbi. Maka ilmu tersebut, kalau hanya ilmu tersebut saja tanpa gitu kan ma'al iradi an ghairiha, sembari gitu berpaling daripada selain ilmu tersebut, yaitu ilmu akhirat tadi, ilmu tentang ilmu hadis, ilmu tafsir tadi, maka ini tidak akan menambah kecuali hanya keras fil qalbi, di dalam hati, tambah keras saja. Wa ghaflatan 'anillahi ta'ala, dan lupa diri dari Allah Ta'ala, wa tamadiyan fid dhalal, dan akan terus dia berada dalam kesesatan. Wa talaban lil jah, akan terus cita-citanya, keinginannya, pencahariannya adalah ingin jabatan, ingin pangkat. Illa man tadarakahu Ta'ala birahmatih, kecuali orang yang disusul oleh Allah dengan kasih sayangnya. Ya kan ada juga sih orang yang memang seperti itu tujuannya, tapi ujungnya dia selamat juga karena disusul oleh kasih sayangnya Allah. Allah, 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 Allah. Au mazaja bihi ghairahu minal ulumid diniyah, atau selain ilmu mujadalat, ilmu khilafiyat, ya ilmu debat, ilmu perbedaan pendapat,
memang dia campurkan dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Wala burhana ala hadza. Namun tidak menjadi hujah untuk ini. Kata jeribati wal musyahadati hanya seperti percobaan saja, ya. Dan juga hanya hanya menyaksikan saja. Nah, fandur, ayo kamu berpikir, ya, telaah oleh kamu, wa'tabir, dan juga ambil ibrah, wastabsir, dan kamu juga harus jeli, ya, litusyahida tahqiqa dzalika fil ibadi, agar kamu menyaksikan nyatanya itu di hamba-hamba Allah wal biladi, dan di berbagai negeri. Wallahul musta'an, dan Allah lah yang dipinta pertolongan. Wa qadriya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu hazinan. Sayyidina Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala telah dimimpikan oleh seseorang. Dia dalam mimpinya kelihatan sedih. Faqila lahu, lalu oleh yang mimpinya itu ditanya, malak, wahai imam, kenapa engkau kayak sedih begitu? Faqala, beliau menjawab, sirna muttajiran li abnaid dunya, saya sudah jadi pembisnis bagi anak-anak dunia. Allah, saya merasa sedih karena saya sudah menjadi ekonom bagi anak-anak dunia. Apa? Yulzimuna ahaduhum, yang memastikan kepada kami salah satu daripada anak-anak dunia tersebut, yaitu dari murid-murid kami, hatta idza ta'allama, sehingga tatkala dia mencari ilmu, ngaji, ja'ala qadi aja, ju'ila qadiyan, dia dijadikan sebagai penghulu, atau amilan, atau menjadi karyawan pemerintah PNS, atau kahromanan, atau menjadi bendahara, ya, dalam urusan dunia di pemerintahan, ya. Masya Allah. Artinya beliau punya murid, salah satunya diantaranya ada muridnya yang memang dari hasil ngaji dari beliau itu, ya, malah cita-citanya ingin menjadi penghulu, ingin menjadi PNS, ingin menjadi cita-citanya. Padahal dulu ngaji sama beliau. Ya, begitu beliau sudah wafat, beliau kelihatan sedih. Begitu ditanya, kenapa kau sedih? Saya sudah menjadi ekonom bagi anak-anak dunia, itu kan. Beliau artinya ya dulu kan beliau yang ngajarkannya, ngajar ilmu agama. Enggak tahu bahwa muridnya itu ada salah satu muridnya yang memang tujuannya ingin menjadi itu, tujuannya bukan tujuannya Allah jalla jalaluhu. Al-wazifatu rabi'atu, garapan sang guru yang keempat, wallahu alam bisawab. Semoga kita dapat barokahnya walaupun kita bukan guru, ya. Ya, kita dapat barokahnya, ya. Dapat barokah dari Imam Al-Ghazali, syafaat beliau, cahaya beliau. Ini beruntungnya kita kalau ngaji ilmunya wali. Salah satu keberuntungan kalau ngaji ilmu wali, kitab wali, ingat, ini penyusunnya wali, yakin kita, ya. Nah, salah satu keberuntungannya kita akan mendapatkan barokah beliau, syafaat beliau, cahaya beliau, ya, asrar beliau. Walaupun kita jadi muta'alim, jadi yang ngaji juga gak benar, ya, apalagi jadi guru. Kapan kita jadi gurunya, ya kan? Nah, tapi insya Allah barokah dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna
قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما إلا يا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تدينا رسن المعنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمرتك فانصبحت بها الهصى وأروت إجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وظاهري أمرتك فانصبحت بها الهصى وأروت إجيش بماء همير عيش ومعاد وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمرتك فانصبح بها العصا إشا بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ميسر وفرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل بما خلفك أمرك وعصاه يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والساهر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وعليه وصحبه عند تطششه والحمد لله في البدء والتناهي. Ya, baca salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا مسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعادن الأصل الرباني وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه صل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على جميع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء المبعوث بالآية الباهرة والمعجزات الفاخرة إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود وجاز اللهم عن أفضل ما جازيت بنبيا عن أمته وأنفعنا اللهم بمن طوت عني ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلام لا يعتريه من صرام دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه ملطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله هو وقد نصروا وبيانوا
فرض والمسنون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها عطر معبوقة بعبوق المسك ذاكية من طيها أرجو رضوان ينتشر عد الحصى وثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن مساقيل جبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوشي والطير والأسماك مع نعم يليه الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جميع الحبوب كذا والشعر والصف والأريش والوبر وما أحاط به علم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعميك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد من السم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث السور في كل طرفة عين يطرفون بها للسماء أرضنا أو يذر ملء السماوات والأرضنا مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تزغرق العدم جميع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد معضف أضعافه أمن له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك قلوا وإن كثروا وزد نبيك مع مشاع مشتهر بعرا من البركات على ينهمر يا ربي واغفر لقهرها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينزير ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافية افتقر والطب بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنهصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنهصر والطف بنا ربنا في كل نازلة عميما به الأهوال تنهسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتشر والآل والصحب والأتباع قاطبة واختم بخير
lana idh yantahil umuru Muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari Muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari Muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari ya rabbi hayyilana min amrina rasyada faj'al ma'unatakal husna lana madada gamparan mugi abdi gabilkan kana pituduh sareng pitulung gamparan nusaya abdi sing nyampak wala takilna ila tadbiri anfusin wa nafsu ta'jizu an islahi ma fasada gamparan ulah nemleukeun ka abdi nguruskeun diri abdi teh hanteu tiasa ngomean diri nuruksak antal alimu wa qad wajjatu min amali la rajaika wajhan sailan wa yadaku gamparan ka uninga abdi gadua angen-angen pangharapan ka gampara nyuhunkeun pitulung nu hak walir raja'i sawabun anta ta'lamu faj'al sawabi dawama sidrili abada ganjaran panuhun abdiku gamparan kauninga mugi-mugi salamina cumpona ditolak al-fatihah. Kubul. Kepada semuanya jamaah dan seluruh siapa saja umat Islam ya, Buya mengundang besok insyaallah akan ada salah satu ulama dari Mesir yang akan datang ke sini berkunjung sore hari sampai habis maghrib, lalu setelah itu hadir di Masjid Agung ya Sumedang untuk mengadakan acara pengajian MTB. Insyaallah pengajian MTB yang sekarang akan diisi oleh salah seorang ulama dari Mesir, itu Syekh Ala hafizahullah ta'ala wa ra'ah, agar semuanya bisa merapat lebih awal di Masjid Agung Sumedang ya, besok. Lalu pada malam Kamis yang akan datang ya akan diadakan acara tabligh akbar di sini yang akan diisi oleh para ulama, para habaib ya, dari Syuro Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin, Syuro Pusat ya, oleh Habibana Al-Habib Soleh Al-Jufri, Habibana Al-Habib Jindan Jakarta ya, dan juga banyak lagi para ulama-ulama yang lainnya, karena tanggal 17-nya hari Rabunya akan ada ijtima para Syuro Pusat Majlis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin se-Indonesia di sini. Lalu malam Kamisnya ada pengajian umum ya, jadi diisi malam Kamis nanti oleh para ulama-ulama ya untuk malam Kamis nanti. Lalu hari Ahad yang sekarang ya, agar kita mengajak semua ya, keluarga dan juga tetangga handai tolan untuk pengajian rutinan bulanan ya, karena bulanan pindah untuk saat ini saja, bulan ini saja ke Ahad kedua ya, karena Ahad pertama kemarin di Darul Hadits di Malang, jadi pindah ke Ahad kedua, Ahad sekarang akan datang pagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat masing-masing, semoga dikabul oleh Allah.